समस्त नमस्कार। फिर यही मास होगा ओस्टेट एग्जाम को लक्ष्य करी आम जो सीरीज टी आरंभ कर सीरीज रे कौन पढ़ुं पिले ना ए आम सांस्कृतिक सिलेबस टी पे कवर करने लगी तेज सांस्कृतिक सिलेबस कौन कौन पिले कवर कर ना यूनिट 1 आम कवर कर सारी कौन पिले ना यूनिट 1 कवर सारी यूनिट 6 भी कवर सारी यूनिट 2 भी कवर सारी यूनिट 3 पिले गोटे क्लास बाकी अच्छी जोटा सर आमर ग्रामर पिला चली आम ए ग्रामर पढ़ुं तेज पिले एति यूनिट सरला आज पुणी आम कौन पर संस्कृत कवि परिचय पढ़ा पिले ना आज यहाँ पढ़ार क्लासटार कारण हूँ पिले आज आम वन शॉट रिविजन करा पिले आम विषय तो पढ़ले मझे मझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कले जिते प्रैक्टिस कले जिते पढ़ले रिविजन आवश्यकता थाए पिले आम जिते रिविजन करवा आम जिते बारंबार गोटे पाठ को मंथन करवा विषयटी से आमर स्मरण में रही ठीक अच्छे पिले तबे आज आम कौन करवा ना संस्कृत कवि परिचय वन शॉट रिविजन करा पिले एथिरे पिले प्रीवियस क्वेश्चन भी किसी रही आ सहित किसी क्वेश्चन फॉर्मेशन कराई पिले ये सब लक्ष्य कले तुम्हें जापर कि तुम कमी कौटी अच्छी तुम्हें कौन कौन सब पढ़ार अच्छी आते कौन विषय तुमको आहरी मन रखार अच्छी आज पिले होगला 3 तारीख है क्लास टी पिला 3 तारीख रेकर्डिंग कर क्लास टी तुमको काले मिल 4 तारीख धर तुम 4 तारीख ये जो काली पिले 4 तारीख हो तेरे 4 तारीख पिले पलैला तुम्हें पढ़ के दिन तेल 21 तारीख तुम एग्जाम 21 तारीख एग्जाम तब चले से हिसाब से पढ़ 21 तारीख एग्जाम है पिले पूर्व 2-3 दिन काटिदेव जो पिला बाहर अच्छ से बाहर आसी पुणी प्रिपारेसन तो करें आसला माने थे घर को से जहाँ पढ़ पिले तेणु तुम्हें मैंने भाविक चल जो मैंने बाहर आसो से 15 तारीख कि 17 तारीख एग्जाम आउ जो मैंने पिले जो रही ओडिशा पाखापाखि से पिले 21 तारीख एग्जाम ठीक अच्छे तो पिले आ विलम्ब करवानी एवं आमर सिलेबस आम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर आरंभ करवा पूर्व पिले मुझे कही रखुच्छी कि आम सहित जोड़ापी हेले तुम्हें टेलीग्राम चैनल जॉइन करें पिले ना व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप रे कौन पिले टेलीग्राम ग्रुप संस्कृत सौभाग्य नारे अच्छी आम पिले टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल आमर संस्कृत सौभाग्य नारे अच्छी है तुम्हें दुईटी उभय जॉइन नहीं पारे पिले क्लास अपडेट व्हाट्सएप मिल जाए आ पीडीएफ हो कि अन्य कौन सूचना हो ये सब पिले टेलीग्राम रे मिले तुम्हें सहित जॉइन पारे पिले आउ जब आम प्रीवियस क्लास गुड़े देखने पिले पूर्व कौन कौन सब क्लास होती तुम्हें देखन ताल आम संस्कृत सौभाग्य यूट्यूब चैनल को जीव आ सब्सक्राइब कर पिले ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कले ही तुम पाक सब क्लास अपडेट संगे संगे पहुँचे पार खाली सब्सक्राइब करदे पिले तुम पाखे सब क्लास सब बेले पहुँचो ना तेणु जिते भी तुम्हें सब्सक्राइब करुच्छ कलापर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो पिले ठीक अच्छे पिले जहाँद्वारा कौन हम तुम्हें आमर समस्त वीडियो गुड़ी को यूट्यूब ठीक भाव में पाइपर ता सहित आ कौन हो ना टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होगी तुम्हें आम सहित मत जोड़ी पार आ व्हाट्सएप चैनल पे समस्त क्लास संबंधी सूचना तुम्हें पाइपर आ क्लास लिंक ये मिल जाव टेलीग्राम तुम मानक मिल जाव आम कौन कौन पढ़ुं पिले खाली ओस्टेट पढ़ुना या सहित आम कौन कर आमर आरएसडी हो एसएसबी टीजीटी हो एसएसडी हो ए समस्त गोटे सिलेबस हो संस्कृत में आम समस्त एग्जाम गोटे प्रिपारेसन सहित पढ़ुं पिले ठीक अच्छे तेरे एवं आम विषय को जावा पिले देखा आज विषय कौन कौन सब रही तेज प्रश्न पिले आसला प्रथम आम कालिदास विषय देखा कालिदास कौन कौन सब प्रश्न आसूँ कौन कौन प्रश्न हो पार आम प्रश्न पढ़ा प्रश्न सहित तार किसी एक्सटेंशन करके जावा तेज प्रथम आसला किए आसिले पिले ना कालिदास तुम कालिदास कौन कौन मन रख देख जिते बड़े पिले तुम कवि परिचय पढ़ुच कवि परिचय कौन कौन मन रख प्रथम समय पिले मन रख प्रत्येक कविंर समय हो तापर पिले पितामाता तापर जन्मस्थान आश्रयदाता राजा है तापर कृति पिले मन रख आउ कि उपाधि जदि अच्छी अन्य नाम किसी अच्छे मन रख यही सब विषय गुड़िक मन रखा पड़ो आमर कौटी कवि परिचय आ कवि परिचय क्लास गुड़ी यदि पिले करन ताले जाए जीव पिले यूट्यूब चैनल आम देख संस्कृत सौभाग्य यूट्यूब चैनल को जीव प्ले लिस्ट पिले जाए कौन कर ना कवि परिचय क्लास गुड़ी को कभर कर पिले सेठी मु कवि परिचय सहित प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कसन करी तुम्हें ताको जाई पिले देखिपार एवं आमर कौन आसले पिले प्रथम प्रश्न देख ना कालिदास से प्रमुखम नाटकम किम कालिदास प्रमुख नाटकटी कौन अटे ए भर अभिज्ञान शाकुंतलम ना मृच्छकटिकम ना उत्तर रामचरितम ना बेणीसंहार कोटा पिले कहदेवे
ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପିଲେ ତୁମକୁ ଦେବି, କାରଣ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ମୁଁ ପ୍ରିମିୟରରେ ପକେଇ ପିଲେ ଆଉ ତୁମେ ସେଠି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ, ଯେମିତି ଲାଗିବ କି ତୁମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ପିଲେ। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ରେ ଥିବି ପ୍ରିମିୟରରେ, ଆଉ ସେଠି ପିଲେ ତୁମର କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ କେତେଟା ଠିକ୍ କଲ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରି ବୋଲେ ମୋତେ କହିବ କି ମୋର ସାର୍ ଏତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଏତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଠିକ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତାହେଲେ କିଲେ ପିଲେ ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ହେଲା, କିରେ ପିଲେ ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରମୁଖ ନାଟକ। ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ? ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ କାହାର? ଶୂଦ୍ରକଙ୍କର ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ହେଲା। ଉତ୍ତରାମଚରିତମ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସିଲାବସ୍ରେ, ଦେଖ ପିଲେ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ର ରଚୟିତା ନାହାନ୍ତି କି ବେଣିସାର ରଚୟିତା ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ର ରହିଲେ ଆମର କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନା, ଆଉ ଉତ୍ତରାମଚରିତ ପିଲେ ଆମର ଭବଭୂତିଙ୍କ ରଚନା। ତ ଭବଭୂତି କାଳିଦାସ ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ। ଆଉ ତୁମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବେ ପିଲେ ସେ ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ କବିଙ୍କୁ ହିଁ ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଥିବ। ଯଦି ପଚାରିବେ ରଚନାକାର ତାହେଲେ ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ଥିବା କବିମାନଙ୍କ ରଚନା ଦେବ, ସେଠି ବି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଏ ରଚନାକାରଙ୍କର ହେଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଲେ ପିଲେ କାଳିଦାସସ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ କିଏ? କାଳିଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାକାବ୍ୟ କୋଉଟା କୋଉଟା ପିଲେ? ରଘୁବଂଶ ଆଉ କୁମାର ସମ୍ଭବ ହେଲା। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପିଲେ ନୁହେଁ, କାଟିପାରିବ। କିରାତର୍ଜୁନ ନୁହେଁ, କି ନଳଚମ୍ପୂ। ନଳଚମ୍ପୂର ରଚୟିତା କିଏ ପିଲେ? ନଳଚମ୍ପୂର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ହେଲା। ଇଏ ବି ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ନଳଚମ୍ପୂର ରଚୟିତା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ। ତାପରେ ଯିଏ ପିଲେ ମେଘଦୂତସ୍ୟ ପ୍ରେଷକଃ କଃ? ମେଘଦୂତର ଯେଉଁ ପ୍ରେଷକ କିଏ? ମେଘର ପ୍ରେଷକ କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ଗନ୍ଧର୍ବ ନା ନାଗକନ୍ୟା? କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ ମେଘର ପ୍ରେଷକ? ମେଘର ପ୍ରେଷକ ଥିଲେ ପିଲେ ଯକ୍ଷ ହେଲା, ଯକ୍ଷ ବା ହେମାମାଳି। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ନା କାଳିଦାସସ୍ୟ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟମ୍ କିମ୍? କାଳିଦାସଙ୍କର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କ'ଣ? କୁହ ପିଲେ, ଏବେ ତ କାଳିଦାସଙ୍କର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କୋଉଟା ଅଛି? କାଳିଦାସଙ୍କର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କେତୋଟି ପିଲେ? କାଳିଦାସଙ୍କର କେତୋଟି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କହିବ ତୁମେ ହେଲା। ଏଠି ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କୋଉଟା ଅଛି କାଳିଦାସଙ୍କର କୁହ? ଦେଖ ପିଲେ ତମେ ଏଠି ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁନି କାହାର କୋଉଟା ଜାଣିପାରୁନ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି କାଳିଦାସଙ୍କର ରଚନା କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖ ଆଗେ। ନା କାଳିଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ରଚନା ଅଛି, ତେବେ ଏଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର ହେଇଥିବ। ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ କ'ଣ? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୟଦେବଙ୍କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତମ୍ କାଳିଦାସଙ୍କର କ'ଣ ରଚନା তুমি ଶୁଣିଛ କି? ନା ନଳଚରିତମ୍ରେ ଶୁଣିନ। ଏଥିର କାଟିଦେଲ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟଦେବଙ୍କର ତମେ ଜାଣିଲ, ତାହେଲେ ବଳିଲା କିଏ? ଏମିତି ବି ଋତୁସଂହାର ଜାଣିପାରିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଏମିତି ବି ତୁମେ କିଛି କିଛି ଅପସନ୍ ପିଲେ କାଟିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀୟମ୍ ଏକମ୍ କିମ୍? ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀୟମ୍ କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରକରଣ, ନାଟକ, ଅଙ୍କ ନା ଭାଣ? ଏବେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଲା। ତାପରେ ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ କସ୍ୟ କଥା? ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ କସ୍ୟ କଥା? ଏଟା ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ପିଲେ। କାହାର କଥା ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରରେ ଅଛି ପିଲେ? ମାଳବିକାୟାଃ ଆଉ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। କୋଉଠି ପିଲେ? ନା ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ରେ। ଶକୁନ୍ତଳାର ତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ରେ ହେଲା। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଶିବଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କୋଉଠି ଅଛି ପିଲେ? କୁମାର ସମ୍ଭବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଚାଲ ତାପରେ କାଳିଦାସଃ କସ୍ୟ ରାଜ୍ञଃ କବି ଆसीତ୍? ସେ ପଚାରେ ପିଲେ ଯେତିକି ଆମର ଯେଉଁ 7-8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କବି, ସେ କେଉଁ କବିଙ୍କ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା ରାଜା କିଏ? ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା ରାଜା କିଏ ପିଲେ? ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠି ଆମର କାଳିଦାସଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ନା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ତମେ ଶୁଣିଥିବ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନବରତ୍ନ ରଖିଲେ, ନବରତ୍ନ ଭିତରେ କାଳିଦାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପିଲେ ଇଏ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲେ, ଇଏ ବି ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ରାଜା। ହର୍ଷଙ୍କ ସହିତ କାହାର ଥିଲେ ପିଲେ? ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ହେଲା। ହର୍ଷଙ୍କ ସହିତ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଡେସ୍ କାଳିଦାସସ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତମ୍ ନାଟକମ୍? କାଳିଦାସଙ୍କର କେଉଁ କୃତିଟା ପିଲେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ କୁହ? ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ନା କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ନା ରଘୁବଂଶମ୍ ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍? 4ଟି ଯାକ ଦେଖୁଛ, 4ଟି ଯାକ ରଚନା କାହାର? ନା କାଳିଦାସଙ୍କର। ତେବେ ଏ ଭିତରେ କୋଉଟା ପିଲେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ? ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। କାରଣ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁବାଦ ହେଇଛି, ଆଙ୍ଗ୍ଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତେବେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ତାପରେ କାଳିଦାସସ୍ୟ ରୀତିଃ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିଙ୍କର ରୀତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ପିଲେ, ତାଙ୍କ ରୀତି କ'ଣ କହିପାରିବ? ପାଞ୍ଚାଳୀ ନା ଲାଟି ନା ଗୌଡ଼ି ନା ବୈଦର୍ଭୀ? କେଉଁ ରୀତି ପିଲେ? ନା ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି।
ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଏଇଭଳି ପିଲେ ସରଳ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ହେଲା। ତୁମେ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛ ଆଉ କେତେ ମନେ ରଖିଛ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକ୍ ହେବ ପିଲେ। ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଅଛି କି? ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ଠିକ୍, ନ ଜାଣିଛ ତ ଭୁଲ। ତେବେ ମାଳବିକାଗ୍ନି ଭିତରେ କତି ଅଙ୍କା? ମାଳବିକାଗ୍ନି ଭିତରେ କେତେ ଅଙ୍କ ପିଲେ? ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ର ହଉ କି ବିକ୍ରମ ଅର୍ଜୁନ ହଉ, ଏଠି କେତେ ଅଙ୍କ ପିଲେ? ନା 5ଟି ଅଙ୍କ ହେଲା। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳରେ 7ଟି ଅଙ୍କ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ତମ ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ର ଭିତରେ ପଚାରିଲା, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ୍। ତୁମେ ଏଠି ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ? ତମ ରଘୁବଂଶର ପଚାରି ଦେଇପାରେ, କୁମାର ସମ୍ଭବର ପଚାରି ଦେଇପାରେ ହେଲା, ସେଭଳି ବିକ୍ରମ ଅର୍ଜୁନର ପଚାରି ଦେଇପାରେ। এইଭଳି ପିଲେ ତୁମକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର କେତେ ଅଙ୍କ, କିଏ ଗୋଟେର ବିଭାଗ ହେଇଛି ରଚନା ଗୁଡ଼ିକର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ এইଭଳି ପିଲେ ଶିଖିବା। ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହେବ କି? କେମିତି କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲେ ଭାଷ। ତ ଭାଷାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ? ନା ଭାଷସ୍ୟ ନାଟକାନାଂ ସଂଖ୍ୟା କତି? କେତେରେ ପିଲେ ଭାଷାଙ୍କ ରଚନା କେତୋଟି ଅଛି? କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର? କେତୋଟି ନାଟକ ଉପଲବ୍ଧ ପିଲେ? ନା 13ଟି। ଏ 13ଟି କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ମହାଭାରତ ଆଶ୍ରିତ କେଉଁଟା, ରାମାୟଣ ଆଶ୍ରିତ କେଉଁଟା, ଲୋକକଥା ବା କାଳ୍ପନିକ କେଉଁଟା ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଉଦ୍ୟନ କଥାମୂଳକ କେତେଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଭଳି 4ଟି ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ମହାଭାରତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାମାୟଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟନ କଥା ଆଶ୍ରିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ହେଲା ବା ଲୋକକଥା ଆଶ୍ରିତ। ତ ମନେ ରଖିବ 13ଟି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସେ 13ଟି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ତାର ଭେଦ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଭାଷସ୍ୟ ରାମାୟଣ ମୂଲକମ୍ ନାଟକ କେ କୋଉ? ହଁ କିଏ ପିଲେ? କିଏ କିଏ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଭାଷାଙ୍କର ରାମାୟଣ ମୂଳକ ନାଟକ? ଦେଖ ପିଲେ ସ୍ୱପ୍ନବାସ ବଦତମ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗଦାନ ହେଲେ ଉଦୟନମୂଳକ ହେଲା, ଉଦୟନ କଥା ଆଶ୍ରିତ। ପ୍ରତିମା ନାଟକ ଆଉ ଅଭିଷେକ ନାଟକ ହେଉଛି ରାମାୟଣ। କର୍ଣ୍ଣଭାର ଉରୁଭଙ୍ଗ ମହାଭାରତ। ଦୂତକାବ୍ୟ ଦୂତ ଘଟୋତ୍କଚ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତର ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନବାସ ବଦତ୍ତମ୍ କସ୍ୟ କଥା ଏହା ଆଧାରିତ? ସ୍ୱପ୍ନବାସ ବଦତ୍ତ କାହା କଥା ଆଧାରିତ ପିଲେ? ରାମାୟଣ ଉପରେ ନା ମହାଭାରତ ଉପରେ ନା ଉଦୟନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନା କର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଉପରେ? ଏଇଟା କହିଦେଲେ ପିଲେ ନା ଉଦୟନ ବାସବଦତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇଟା ଆମର କୋଉଟା? ସ୍ୱପ୍ନବାସ ବଦତ୍ତମ୍। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନବାସ ବଦତ୍ତମର ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ପିଲେ କୋଉଟା? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ହେଉଛି ପିଲେ ପଞ୍ଚମକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। କାହାର? ସ୍ୱପ୍ନବାସ ବଦତ୍ତମର। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଭାରମ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କର୍ଣ୍ଣଭାରମର କେତେଟା ଅଙ୍କ କୁହ ପିଲେ? କର୍ଣ୍ଣଭାରମର ପିଲେ ଆମର କେତେଟା ଅଙ୍କ? ନା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ। ଆଉ କୋଉଥିରେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି କହିଲ? ଦୂତ ଘଟୋତ୍କଚମରେ ହେଲା, ଦୂତ ଘଟୋତ୍କଚରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ, ଦୂତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ, ଉରୁଭଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ, ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟାଗରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ହେଲା। ଏଇସବୁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟାଗ, ଦୂତ ବାକ୍ୟମ୍, ଦୂତ ଘଟୋତ୍କଚ, କର୍ଣ୍ଣଭାଗ, ଉରୁଭଙ୍ଗ, ଏତିକି ସବୁ ଭାଷାଙ୍କର ଯୋଉ ରଚନା ଅଛି ସେଥିରେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ। ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ସବୁ ରଚନା ଲେଖିଦେଲ, ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବ 1 ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ। ଏଇ 4-5ଟିର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଭାଷସ୍ୟ ନାଟକାନାଂ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶନମ୍ କହ କୃତବାନ୍? କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ନା ଭାଷାଙ୍କ ନାଟକମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ କିଏ କରିଥିଲେ? କାଳିଦାସ ନା ଟି ଗଣପତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନା ଭବଭୂତି ନା ଶୂଦ୍ରକଃ? ଏଇଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଟି ଗଣପତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନା ଉକ୍ତବାନ୍ ଭାଷସ୍ୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ନାଟକାନି ସନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଭାଷସ୍ୟ କୃତି ହିଁ ନାସ୍ତି। ଭାଷାଙ୍କର ଏ ଭିତରେ କୃତିକୁ ନେଇ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ପଚାରିବା ଭିତରେ କୋଉଟା କୃତି ଅଛି କୋଉଟା କୃତି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ତ ୟା ଭିତରେ ଭାଷାଙ୍କର କୃତି କୋଉଟା ନୁହେଁ ପିଲେ କୁହ ତାହେଲେ? ଉରୁଭଙ୍ଗମ୍ ହଁ ଅଟେ। ପଞ୍ଚରାତ୍ରମ୍ ହଁ ଅଛି। ଦୂତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେହେଣି ସଂହାରଟି ପିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ପିଲେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଇକି ପଚାରିଥାଏ, ଏ ଭିତରେ ଭାଷାଙ୍କ ରଚନା କୋଉଟା ବି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତମକୁ ହେଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟମ ବିଭାগে ମଧ୍ୟମ ପଦେନ କହ ବୋଧ୍ୟତେ? ମଧ୍ୟମ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟମ ପଦରେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ପିଲେ? ଏଇଟା ପିଲେ LTR ଏଥର ପଚାରିଥିଲା ହେଲା। LTR ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା।
एलटीआर क्वेश्चन डिस्कसन कर पिले तुम चाहिए एलटीआर क्वेश्चन जाइए देखिपर एलटीआर जो 2025 क्वेश्चन पेपर मुझे डिस्कसन कर पिले सबू है ताको जाइए तुम देखिपर कहला बोले मध्यम पदन भीमसेन है मध्यम पदर भीमसेन ब्राह्मणर पुत्र को ग्रहण कराइला तापर चारुदत्तम कस्य कृति चारुदत्त कहार कृति पिले आम पढ़ुंट ना चारुदत्त हूँ भाषांकर कृति ए पिले अपेक्षा करें ना कारण भाषांकर मुझे लिखिदी प्रथम कि भाषांक विषय पढ़ुंट तार मुझे कहीदेली दरिद्र चारुदत्त विषय पिलेटी वर्णना कराई देख भाषास्य कृष्णाश्रित रचना कृष्ण को आश्रय कर भाषांकर कौ रचना पिले कह यहाँ एसएसडी मध्य पचारा पिले है एसएसडी से अन्य प्रकार पचारा कि महाभारत आश्रित क्षेत्र से पिले से भाषा जो कृष्ण आश्रित रचना जो अच्छी भाषांकर से से महाभारत ग्रहण कर अलग कर देता तेज कौन पिले ना बालचरितम है ये जो बालचरितम टा कौन पिले ना कृष्णाश्रित तापर अग्निमित्र कस्य कवे उपाधि अग्निमित्र कहार उपाधि पिले अग्निमित्र ज्वलन मित्र ये सब कहार उपाधि पिले ना भाषांकर है अग्निमित्र हो ज्वलन मित्र हो ये कहार उपाधि ना भाषांकर ये उपाधि गुड़ किए देते पिले यहाँ तुम कह कमेंट बक्स में उपाधि दुईटी किए देते भाषा को तापर हर्षचरितम कीदृशम काव्यम हर्षचरितम कौ भाई काव्य पिले ना पिले आख्यायिका आख्यायिका ये आख्यायिकार केतरे उच्छ्वास अच्छे पिले आख्यायिका जाक पिले आख्यायिका गुड़िक सब उच्छ्वास विभक्त होती कौन पिले ना उच्छ्वास महाकाव्य स्वर्गरे आख्यायिका उच्छ्वास तबे जो हर्षचरितम आख्यायिकार केतरे उच्छ्वास अच्छे पिले ना 8टी उच्छ्वास ठीक अच्छे हर्षचरितम इत्यस्य रचयिता हर्षचरितम रचयिता किए पिले हर्षचरितम रचयिता किए ये हर्षंक विषय पिले वर्णना अच्छी हर्षचरितम रचयिता किए पिले ना बाणभट्ट कि पिले बाणभट्ट देख पिले ये हर्षचरितम पचार देती तेज बाणभट्टर अन्य कृति भी अच्छी से पचार दे यही कृति कहार से ऑप्शन लगे बाणभट्ट तेल बाणभट्ट अन्य कृति गुड़िक जो तुम मन रखि कर ना पचार दी उपाधि गुड़िक जमी तुरंग बाण किए तुरंग कहले बाण खोज तुरंग बाण है बापा ना भी पचार दे पारे माँ ना भी पचार दे पारे समय भी पचार दे पारे ठीक अच्छे ना रीति पचार दे पारे विषय उपाधि किए कौन देते भी पचार दे पारे जमी एसएसडी पचार बुढ़ा बापा ना कौन पिले पिता पितामह ना कौन पितामह ना कौन पिले बाणभट्टर पितामह ना बोले अर्थपति है अर्थपति पचार एथर एसएसडी रे मुझे क्वेश्चन ये आड करनी तो एसएसडी पचार ये मोर मन अच्छे एसएसडी पचार है तापर देख बाणभट्ट से पितुह नाम कि कहले सागे सागे ये प्रश्न अच्छे पिले बाणभट्टर पितु नाम कौन पिता नाम कौन पिले बाणभट्टर पिता नाम हित्रभानु मित्रभानु चित्रभानु ना नीलकंठ किए पिले चित्रभानु ना पिता हेले चित्रभानु माता हेले राजदेवी किए पिले राजदेवी समय पिले बाणभट्टर समय के बाणभट्टर समय है पिले सप्तम शताब्दी आम ये एक्सटेंशन अधिक कर देजी है बाणभट्टर समय है सप्तम शताब्दी तांकर पिता नाम चित्रभानु माता हेले रमादेवी है पुत्र पुलिंद भट्ट बा पुलिना भट्ट तुरंग बाण कहुए पिले रचना गुड़िक ये आसिले पिले रचना देखिले गोटे रचना कौन है हर्षचरित गोटे रचना पिले आ कौन पिले यहाँ प्रमुख रचना हर्षचरितम से कादम्बरी कह रचना कादम्बरी बाणभट्टर रचना से अन्य रचना अच्छी चंडी शतक पार्वती परिणय मुकुट ताड़ितम ये बाणभट्टर रचना ठीक अच्छे तापर देला बाणभट्ट प्रणीतम गद्य काव्यम कि देख सागे प्रश्न ये अच्छे बाणभट्ट प्रणीत गद्य काव्य हूँ पिले कादम्बरी दशकुमार चरित कहार पिले ना दंडीकर भाषावदत्ता भाषांकर बृहत कथा गुणाढ़ है तेज कादम्बरी कादम्बरी पुणी ये पिले 2016 मसीहार क्वेश्चन पचार बाणभट्ट प्रणीत गद्य काव्यम कि ना कादम्बरी से कादम्बरी गोटे कौन पुणी पचार देला आउ थे कथा ना आख्यायिका ना चंपूर्णा विरुद्ध कादम्बरी गोटे कथा पिले है ये दुई भाग कादम्बरी दुई भाग गोटे पूर्व भाग आ गए पिले
उत्तर भाग ये दुई भाग विभक्त ये क्या क्या विषय कराई ना चंद्रपीड़ कादम्बरी पुंडरीक महिषुता ये विषय सब वर्णना जन्म जन्मांतर कथा और प्रेम संपर्क विषय वर्णना तापर रज जुषे जन्मनि सत्वृतये स्थित प्रजानां प्रलये नमस्पृशे इत्यत्र जन्मनि पदे काव्यक्ति ये पे श्लोक दे ये जन्मनि पद विभक्ति कौन पचार देला मंगलाचरण कार कादम्बर तेरे ये कौन अच्छे ना सप्तमी विभक्ति 2022 आरएसटी प्रश्न पे ये सहज सहज प्रश्न आसे पे तुम टे ध्यान सहकार पढ़ कादम्बरी कीदृशम काव्यम कादम्बरी कौ काव्य पे ये पुणी पचारा कादम्बरी हूँ गद्य काव्य गद्य बा कथा कौन पे गद्य बा कथा कौन पे कादम्बरी गद्य है अथवा कथा जहाँ ऑप्शन लिखा से बाछियो देख कादम्बरियाम कति भाग यहाँ सागे सागे कहीगली कादम्बर केत भाग बोले ना दुईट भाग गोटे पूर्व भाग आ गए उत्तर भाग से भाया पंचबाणस्तु बाण कस्या कवे संदर्भे उक्तिरियम पंचबाणस्तु बाण ये पे अच्छे पे पंचबाणस्तु बाण कहले बाण भट्ट से विषय बाण से विषय है तापर मुकुट ताड़ितम नाटकम केन विरचितम मुकुट ताड़ितम नाटक रचयिता किए ना मुकुट ताड़ी नाटक रचयिता है पे बाणभट्ट ये देख पे ये दे मुकुट ताड़ितम नाटक रचयिता किए बाणभट्ट अन्यथा पचार मुकुट ताड़ितम टी कौन मुकुट ताड़ी कौन गोटे ना नाटक है मन रख ना बाणकर नाटक या भितर कौटा एमती पचार दे ये अन्य किसी दे पचार मुकुट ताड़ितम ऑप्शन थी बाछियो तुम्हें यही प्रश्न पे एपट सेपट कर पचार ठीक अच्छे तापर बाणभट्ट से कृति ही नास्ती बाणभट्टर या भर कृति कौटा नुहे आम पढ़ले चंडी शतक बाणकर रचना पार्वती परिणय बाणकर रचना पे मुकुट ताड़ितम का रचना बाणकर रचना पे अर्णव वर्णनमटा नुहे ये अर्णव वर्णनम क्या रचना पे यहाँ तुम कमेंट बक्स में कह अर्णव वर्णनम क्या रचना ये आम अच्छा सिलेबस ये कवि तेज किए से तुम्हें कह तापर जी ये 12 नंबर हम नहीं कि 12 नंबर पे 13 नंबर ये 12 नंबर बाणभट्ट से रीति ही का बाणभट्ट रीति कौन आम जो कालिदास रीति पढ़ले बाणभट्ट रीति कौन पे वैधारी बेले पे कालिदास बाणभट्ट पे पांचाली है तापर भर्तृहरि विषय रहा भर्तृहरि भर्तृहरि विषय पढ़िया पे कह वाक्यपद्यकार ये पे अल्प प्रश्न अच्छी भर्तृहरि से प्रश्न ही बारंबार आसे कह वाक्यपद्यकार भर्तृहरि है व्याकरण उपर एक दार्शनिक ग्रंथ कार भर्तृहरि व्याकरण उपर एक दार्शनिक ग्रंथ तार पे वैराग्य शतकम देख पे वाक्यपद्यम पुणी विभक्त कौट रही तीनो कांडर विभक्ति है तो ये त्रिकांडी कहुए पचार त्रिकांडी रचयिता किए तुम बुले पचार त्रिकांडी रचयिता किए अन्यथा त्रिकांडी कहले क्या बुझाए ना वाक्यपद्य बुझाए त्रिकांडी रचयिता किए ना भर्तृहरि है ये प्रश्न आसीपे तापर वैराग्य शतकम केन विरचितम वैराग्य शतकम रचयिता किए पे ना भर्तृहरि ना है वैराग्य शतकम केन विरचितम भर्तृहरि ना विरचितम ये ओस्टेट 16 पचार 22 आरएसटी पचार है से शतकत्रय अन्यथा पचार शतकत्रय रचयिता किए शतकत्रय रचयिता से भर्तृहरि है श्रृंगार शतक वैराग्य शतक आ गए पे नीति शतक ये सागे से पचारा श्रृंगार शतक से प्रणेता देख पे ये पचार वैराग्य शतक प्रणेता 16-22 माने 16 मसीहा ओस्टेट 22 मसीहा आरएसटी है पुणी श्रृंगार शतक प्रणेता के पचारा देख ओस्टेट 18 पचार एसएसपीटी 24 पचार एलटीआर 25 पचार देखो तो पे ये प्रश्न बारंबार रिपीट हम श्रृंगार शतक से प्रणेता ना किए पे भर्तृहरि तापर चला गीत गोविंदे कति सर्ग गीत गोविंदर केतरे सर्ग पे गीत गोविंदर है पे 12टी सर्ग 24टी प्रबंध किए लिखिले ना जयदेव लिखिले जयदेव कौटिका लोक ना उत्कलर लोक जयदेव बापा ना कौन माँ ना कौन पत्नी नाम कौन ये सब पे तुम्हें मन रख आ रचना गुड़िक अच्छी रति पीयूष गोष्ठी गीत दशावतार ये जो रचना मुझे मन रखी तुम तुम जो सर्ट ट्रिक मन रख सर्ट ट्रिक है मुझे मन रखी कौन रति पीयूष गोष्ठी गीत दशावतार मन रखदेली
ତ ରତିରେ କ'ଣ ରତି ମଞ୍ଜରୀ ପିଉସରେ ପିଉସ ଲହରୀ ଏଇଭଳି ପିଲେ ତୁମେ ବି ଚାହିଁଲେ ତୁମର ଟ୍ରିକ୍ସ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ଚାଲ କହ କବି ପଦ୍ମାବତୀ ଚରଣଚାରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। କିଏ ପିଲେ କବି ପଦ୍ମାବତୀ ଚରଣଚାରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନା ଜୟଦେବ? ଏଇଟା ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ। ପଦ୍ମାବତୀ ଚରଣଚାରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲେ? ନା ଜୟଦେବ କହିଛନ୍ତି। ବାଗ୍ଦେବତା ଚରିତ ଚିତ୍ତ ସଦମା ଏଭଳି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦମ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦମ କୀଦୃଶମ କାବ୍ୟମ? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲେ? ମହାକାବ୍ୟ ନା, କଥା କାବ୍ୟ ନା, ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ନା। ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ନା ଗୀତି କାବ୍ୟ ବା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗସ୍ୟ ନାମ କିମ୍? ସର୍ଗର ନାମ ମନେ ରଖେ ପିଲେ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ରଚନା, ପ୍ରମୁଖ ରଚନାର ଭେଦ, ତ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପିଲେ କୁହ ତାହେଲେ? ନା ସାମଦ ଦାମୋଦର। ସାମଦ ଦାମୋଦର, ଅକ୍ଲେଶ କେଶବ, ମୁଗ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଏଇଭଳି ପିଲେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଁ। ତୁମେ ସେ 12ଟି ସ୍ୱର୍ଗର ନାଁ ମନେ ରଖିବ। ତ ମୁଁ ଆରଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଏମିତି ବି କରି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ବୁଝଛ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆସିଲା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦସ୍ୟ ଦଶାବତାରେଷୁ ପଞ୍ଚମ ଅବତାର କହ ଭବତି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଏଇଟା ପିଲେ LTR ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର 10ଟି ଯେଉଁ ଅବତାର ରହିଲା ସେ 10 ଅବତାରର ପଞ୍ଚମ ଅବତାର କିଏ? ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ମୀନ। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ ପିଲେ? ମୀନ। ତାପରେ ପିଲେ କଚ୍ଛପ ଆସିବ। ତାପରେ ପିଲେ ବରାହ ଆସିବେ। ତାପରେ କିଏ ପିଲେ? ନା ବରାହ ଆସିବେ। ତାପରେ ପିଲେ କିଏ ଆସିବେ? ତାପରେ ପିଲେ ନୃସିଂହ ଆସିବେ। କିଏ ଆସିବେ ପିଲେ? ନା ନୃସିଂହ ଆସିବେ। ଠିକ ଅଛି। ନୃସିଂହଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିବେ ପିଲେ? ନା ନୃସିଂହଙ୍କ ପରେ ବାମନ ଆସିବେ। କିଏ କିଏ ଆସିବେ ପିଲେ? ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। 10 ଅବତାର କିଏ ଆସିବେ ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ମୀନ। ଠିକ ଅଛି, ବା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର। ତାପରେ କଚ୍ଛପ। ତାପରେ କିଏ ଆସିବେ ପିଲେ? କଚ୍ଛପ। ତାପରେ ବରାହ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ବରାହ ଅବତାର ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିବ ନୃସିଂହ ଅବତାର। ତାପରେ କିଏ ପିଲେ ଆସିବେ? ନା ନୃସିଂହ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆସିବେ କିଏ ପିଲେ? ବାମନ ଆସିବେ। ନା ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ସେ ପଚାରିଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ପିଲେ ବାମନ। ତାର ପିଲେ ମନେ ରଖ ବାମନ ପରେ ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ। ତାପରେ କିଏ ପିଲେ ଆସିବେ? ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ମତ୍ସ୍ୟ, କଶ୍ୟପ, ତାପରେ ପିଲେ ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ, ବୁଦ୍ଧ, କଳ୍କି। ହଁ ତାପରେ ପିଲେ ଆସିବେ ବୁଦ୍ଧ, ତାପରେ ଆସିବେ କଳ୍କି। ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ 10 ଅବତାର ଆସିବ। 10 ଅବତାର ନାଁ ପିଲେ କ୍ରମରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାର 10 ଅବତାର ଗଲା ପିଲେ। 10 ଅବତାର ପଞ୍ଚମ ଅବତାର କିଏ ରହିଲେ ତାହେଲେ? ନା ବାମନ। ତାର 10 ଅବତାର ପଦ୍ୟମ କୁତ୍ର ବିଦ୍ୟତେ। 10 ଅବତାର ପଦ୍ୟ କୋଉଠି ପିଲେ? 2023ର ପ୍ରଶ୍ନ। 2023ରେ କୋଉଠି ଆସିଲା ପିଲେ? 10 ଅବତାର ବିଷୟରେ କୋଉଠି କହିଥିବେ ତାହେଲେ? ନା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ। ଯଦି ତମେ ପଢୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଇଟା 25ରେ ଆସିଥିଲା ପିଲେ, LTR 25ରେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ କସ୍ୟ କବେଃ ପଦଲାଳିତ୍ୟମ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍। ପଦଲାଳିତ୍ୟ କାହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲେ? ନା ଦଣ୍ଡିନା ପଦଲାଳିତ୍ୟମ୍ ମାଗେ ସନ୍ଧି ତ୍ରୟେ ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି ନା ପିଲେ। ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ ଭାରବୀ ଅର୍ଥ ଗୌରବମ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ କହିଥିଲି, ତମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ୟୁନିଟ୍ 6ର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନ, ଦୟାକରି ଦେଖିନ ପିଲେ ୟୁନିଟ୍ 6ର କ୍ଲାସ୍। କାରଣ ତୁମ ପାଇଁ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲେ ମାର୍କ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ୟୁନିଟ୍ 6ରୁ କାହାର ଯେମିତି ପିଲେ ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ୟୁନିଟ୍ 6 ହଉ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ 3 ହଉ। ଦେଖ ପିଲେ 1ରୁ 3 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 6 ଏଥିରୁ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ବି ହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାର ପିଲେ ଭୁଲ ନ ହଉ। କାରଣ ଏଇଠି ହେଲେ ପିଲେ ପୁରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମାର୍କ ଆଣିବ ତୁମେ। ଗ୍ରାମାରରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଲେ ତୁମେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ କରିବ। ପାସେଜରେ ଭୁଲ କରିପାରିବ, ଶ୍ଲୋକରେ ଭୁଲ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ଏଠି ପିଲେ ତମେ ଆଉ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ତୁମେ ଆଣିପାରିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠୁ ବି 40 ମାର୍କ ତୁମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରୁ ଉଠେଇ ପାରିବ ପିଲେ ହେଲା। 4ଟା ୟୁନିଟ୍ରୁ 40 ମାର୍କ ତୁମେ ଏଇଠୁ ନେଇ ଆସିପାରିବ। ତୁମର କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କର 53 କିମ୍ବା 57 ଏଭଳି ରହୁଛି। ଆମର ଅନରିଜର୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ 68 ରହୁଛି ପିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇଠି 40 ମାର୍କ ନେଇ ଆସିଲେ ପିଲେ 150 ମାର୍କରୁ ଏଇଠି 40 ନେଇଗଲା, ଆଉ ତୁମେ ପିଲେ ରଖିପାରିବନି। 20-25 ମାର୍କ ନେଇ ରଖିପାରିବ ନ ନେଇଆରୁ ରଖିଦେଲେ ଆରାମରେ ପିଲେ ହେବ।
ठीक अच्छे पिले तापर दंडीर प्रबंध केतटा पिले दंडीन प्रबंध 3टा पिले दंडीर प्रबंध केतटा पिले 3टा त्रयोदंडी प्रबंध आस त्रिशूल गेश विस्तृत ये गोटे पिले उक्ति रही दंडी रचना केतटा पिले ना 3टी यही सुकुमार मार्ग कवि क्या कहुए पिले दंडी को सुकुमार मार्ग कवि कहुए तांकर रीति वैदर्भी अलंकार श्लेष सी ब्राह्मण है ये पिले रचना किसी विषय रही पिले परिचय पिले विशद भाव तुम कौट देख जाए ना क्लास देख पिले है कारण पिले अधिक एक्सटेंशन कले क्लास लेंदी तार पिले दशकुमार चरित गद्य काव्ये राजकुमार से नाम किम ये पिले दशकुमार चरित 10 जन राजकुमार ना अच्छी से 10 जन राजकुमार नाम तुम ये मन रख तेरे प्रथम लिखिले किए ना राजवाहन अन्य माने किए राजवाहन सोमदत्त पुष्पोद्भव अपहार बर्मन उपहार बर्मन अर्थपाल प्रमति मित्रगुप्त मंत्रगुप्त विश्रुत ये 10 जन अच्छा 10 जन ना तुम्हें मन रख पड़ो आ मन रख तुम्हें तुम दायित्व पिले तुम्हें यदि मन रख मु तुमको कहीदेली तुम्हें जब मन न रखिए परीक्षा मुझे लिखी कि पिले तुम मानक ही लिखा पड़ो तेरे अपहार वर्मा कस्मिन गद्य काव्य दृश्य देख पिले ये एलटीआर पचारा नायक किए राजकुमार नाम कौन ये RST 23 पचारा सी अपहार वर्मा कस्मिन गद्य काव्य दृश्यते कौटी पिले ना दशकुमार चरित तेणु तुम ये कौन शिखल ना मुझे 10 जन राजकुमार नाम मन रखिदेवी से जहाँ पचार पचार आम ठीक करूँ दशकुमार चरितम कस्य रचना अस्ति ना दंडिन देखिए पिले कस्य कवि ये पचारा पिले दशकुमार चरित रचयिता किए पचार देला ना पुणी पचारा हाँ गला पिले से गोटे रचना पिले 3टी जगह प्रश्न आपर त्रिविक्रम भट्ट से रचना अस्ति त्रिविक्रम भट्ट रचना कौन पिले या भर कौटा कह पिले सब चंपू कवि अच्छे रामायण चंपू कार ना भोजराजर द्रौपदी परिणय चंपू नारायण भट्ट भागवत चंपू पिले राजा चूड़ामणि दीक्षित मदलास चंपू पिले त्रिविक्रम भट्ट है तापर पिले भागवत चंपू है भागवत चंपू त्रिविक्रम भट्ट से रचना नास्ति त्रिविक्रम भट्ट रचना कौटा नुहे पिले ये प्रश्न आसो है नास्ति अस्ति खाली देखिए पिले नास्ति अस्ति भलसे देखिए राउंड बुलेब तापर करिए पिले क्वेश्चन तेरे कौटा पिले रचना कौटा नुहे मादलास चंपू कहले नल चंपू त्रिविक्रम भट्टर कौटा पिले नवसारी शिलालेख त्रिविक्रम भट्टर शिव शक्ति सिद्धिटा नुहे पिले है शिव शक्ति सिद्धिटा कार रचना नुहे पिले त्रिविक्रम भट्टर नुहे तब शिव शक्ति सिद्धिटा कार रचना पिले ना यहाँ पिले श्रीहर्षंकर रचना कार पिले श्रीहर्षंकर रचना हूँ शिव शक्ति सिद्धि ये आम अच्छी पिले आम सिलेबस अच्छी श्रीहर्षंकर विषय अच्छी ना नहीं अच्छे तेना शिव शक्ति सिद्धि है पिले श्रीहर्षंकर एक मन रखिदेव गोटे क्वेश्चन करू करू पिले अन्य क्वेश्चन जन्म हो जाए पिले है देख पिले यही प्रश्न पिले तुम जो एग्जाम उठे ये प्रश्न केवल त्रिविक्रम भट्टर कहले यही प्रश्न पूरा सुनिश्चित थी त्रिविक्रम भट्ट से कृतिका ना नलचंपूर रचयिता किए ये पचारे नलचंपूर रचयिता किए ना त्रिविक्रम भट्टर कृति कौन यही प्रश्न बारंबार से स्टेट हो SSB TGT हो LTR हो सब वर्ष क्वेश्चन ये प्रश्न अच्छी है से मुझे गोटे पेज रखी पिले ठीक अच्छे ये तो पिले तुम मन रही एक पढ़ार आवश्यकता ना है खाली मन रखा त्रिविक्रम भट्टर समय के पिले त्रिविक्रम भट्टर समय के ना 10वीं शताब्दी मन रखिए उपाधि जमुना त्रिविक्रम मन रखिए अन्य नाम सीमादित्य मन रखिए पिता नेमादित्य देवादित्य पितामह श्रीधर ये मन रखिदे त्रिविक्रम भट्टर मन सरला पिले ठीक अच्छे नलचंपूर क्या विषय वर्णना कराई नलचंपूर नल दमन देवता ए नल नैषध्य चरित नलचंपूर मुख्य आधार किए ना महाभारत ये सब विषय पिला अच्छी है ये नैषध्य चरित को देखिए नलचंपू लिखते पिले नैषध्य चरित आश्रय कौटे है पिले ना महाभारत ठीक अच्छे तापर चलो श्रीहर्ष से समय श्रीहर्षंकर समय के पिले ना 12श शताब्दी श्रीहर्ष 12श शताब्दी 10वीं शताब्दी आम आसिले त्रिविक्रम भट्ट 7वीं शताब्दी किए पिले 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध भवभूति है प्रथम शताब्दी कालिदास कई 4th शताब्दी कहती है तापर श्रीहर्ष से रचना नास्ति श्रीहर्षंकर रचना कौटा नुहे पिले ये प्रश्न बहुत अच्छे नास्ति गोले बुलेब तापर पढ़ो श्रीहर्षंकर रचना कौटा नुहे पिले नैषध्य चरितम
कार रचना पिले श्रीहर्षंकर। विजय प्रशस्ति श्रीहर्षंकर। खंडन खंड काद्यम श्रीहर्षंकर। चंडी शतकमटा नुहे। चंडी शतकमटा यदि श्रीहर्षंकर रचना नुहे पिले आमर अन्य जो रचयिता अछंती बा लेखक अछंती तांक भितर कार रचना अछि कि चंडी शतकम? हाँ पिले अछि। चंडी शतकम कार ना बाणभट्टंकर। बुझाई नाही बाणभट्टंकर मध्य चंडी शतकम। तापरे नैषधीय चरिते कति सर्गा? ए प्रश्न मध्य ओस्टेटर पचारछि। एसएसबी टीजीटी आरएसटी रे मध्य प्रश्न आछि बारंबार पिले ये रिपीटेड क्वेश्चन गोटे नैषधीय चरित रे केतरा सर्ग? केतरा सर्ग पिले कुह? ना 22 टा सर्ग। से 19 टा सर्ग कार? रघुवंशर। 12 सर्ग कार? ना हमर गीत कवितार माने हम सिलेबस रे अछि पिले ना ए सब सिलेबस रे अछंती। तापर चलो नैषधीय चरिते नायक कह। नैषधीय चरित नायक के एबे मु कहि देली पिले नैषधीय चरित नायक पिले किए है ना नल राजा। ये कोठिकार ना निषद देशर। नल हेले निषद देशर राजा। तापर प्रश्न मध्ये अछि जेटा पिले नल राजा कस्य देशस्य। नल राजा निषद देशर। विदर्भ के पिले दमयंती हला। अवंतीर बासवदत्ता मन रखे पिले एटा पचारला अवंती ए जो बासवदत्ताकर देश कोठी पिले एटा एलटीआर पचारला हला। अवंतीर वैदर्भी का को जाउची ना दमयंती कारण से विदर्भर कन्या आइथरो ताको वैदर्भी मध्ये वैदर्भी कहले से ताको बुझाए आ मध्ये दमयंती को मध्ये बुझाए। तापरे वेदांत दर्शनस्य उपरि श्रीहर्षस्य का कृतिरस्ति? वेदांत दर्शन परे श्रीहर्षंकर कौ रचनाटी पिले नैषधीय चरित नुहे पिले टाइपिंग मिस्टेक होइछि। नैषधीय चरित नुहे। विजय प्रशस्ति नुहे। शिवशक्ति सिद्धि मध्ये नुहे। तो कोटा बोलला पिले ना खंडन खंड काद्यम। ए खंडन खंड काद्यम रे से वेदांत दर्शन परे विचार विमर्श करिसंत पिले। ठीक अछि। तापर देख पिले नैषधीय चरितस्य नायिका दमयंती कस्य देशस्य कन्या? ए नैषधीय चरितर नायिका दमयंती केउ देशर कन्या पिले? एबे कहि पिले ना निषद देशर। ये कोडी केबे आसला पिले एसएसबी टीजीटी आछि ओस्टेट 2018 आछि पिले। देखु जा ए क्वेश्चन रिपीट हेछि पिले 18 ओस्टेट क्वेश्चन एसएसबी टीजीटी मध्ये रिपीट हेछि। तो एसएसबी टीजीटी क्वेश्चन मध्ये हमर ए थर ओस्टेट रे रिपीट हे पारे। एई बळे प्रश्न पिले रिपीट हबो तेनु तमे ध्यान सहकारे पढिबो आ तार उत्तर दबो। तापर पिले श्रीहर्षस्य रचना का देखले कहितले एबळे प्रश्न आछि पिले 2016 रो ओस्टेट रो पुଣି देख पिले श्रीहर्षंकर रचना कोडा पिले ना नैषधीय चरित। रघुवंश कालिदास शिशु बलबद्ध नुहे। जानकी हरण कुमारदास। तबे तापर आगे रहले पिले नैषधीय चरितस्य कथा वस्तुना आधार ग्रंथ। नैषधीय चरित कथा वस्तुर आधार ग्रंथ के पिले मैं कहि दिथिली ना महाभारत रो आस्थिला पिले। महाभारत रो को पर्व रो आछि पिले ना वन पर्व रो। एटाई मन रखियो महाभारत रो वन पर्व रो आछि जो नळ उपाख्यान रो कोडा आछि ना नैषधीय चरित हला। एति दिला प्रश्न पिले एति प्रश्न रे पिले हमें जा एक्सटेंशन करले तुम माने ताको मन रखिबो ताको देखिबो। आ पिले मु कवि परिचय रो क्वेश्चन पिले तुमको आ प्रैक्टिस करबे नै कारण आगुर मु तारो क्वेश्चन प्रैक्टिस करैछि ऑलरेडी क्लास समय रे मध्ये तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करैछि। तमे क्लास थ्योरी देखिबो लास्ट रो मध्ये पीओ के डिस्कशन करैथिली मु आ जते पेपर मध्ये हम डिस्कशन करानी से पेपर मध्ये कवि परिचय हम डिस्कशन करछंती। आज मध्ये पुणे आ तर मोर रिवीजन कर देली पिले तमे एति देखिबो आ जो मानकर पर्यंत पिले कवि परिचय होई नाही जो मानकर बुद्धि रे नाही से माने पिले ए क्लास गुडी को बारंबार देखिबो आ थ्योरी क्लास को पिले आगे कवर करो। थ्योरी देखिबो तापर ए क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिबो देखि देले तुमर पिले मन रहि जबो तुम जानि परिबो के केउ भली प्रश्न सब आसुची। ठीक अछि पिले तो मु कहले पिले हम सहित जोगाजोगर माध्यम होउची हमर कोटा ना प्रथम ହେଲା हमर YouTube रे पिले YouTube रे तुम संस्कृत सौभाग्यम चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी समस्त क्लास रे अपडेट पाई परिबो। 2 नंबर पिले हमर टेलीग्राम ग्रुप रहिछि टेलीग्राम ग्रुप रे संस्कृत सौभाग्यम सर्च मारि तमे टेलीग्राम ग्रुप मध्ये जॉइन नै परिबो। से बेले पिले WhatsApp रे चैनल सर्च मारि मध्ये संस्कृत सौभाग्यम रे जॉइन नै परिबो। आ यार लिंक मध्ये तुमको दे दे पिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी आ पिले कोड दे देबी तुमको ना कमेंट बॉक्स रे मध्ये दे देबी। तुम हम सहित मिसी ओस्टेट आरएसटी एसएसबी टीजीटी एसएसडी ए समस्त पई संस्कृत रो क्लास गुडी को देखि परिबो आ पढी परिबो मध्ये पिले। आ तुमको जदि जे क्लास गुडी पिले भलो लागुतबो तुमरो सांग साथी तुमरो जूनियर तुमरो चिन्हा परिचय जो माने समस्त संस्कृत रो जणे जणे पिले रहिचन छात्र जो माने पढुचंती हमर ओस्टेट पई हो कि आरएसटी पई जो कोन शिक्षक पात्रता परीक्षा पई पढुचंती से माने तुम ए क्लास गुडी को मध्ये फॉरवर्ड करि परिबो पिले। ए सब पिले तुम हाथ रे तुमको पढेबा हला पिले मो हाथ रे तणे मु तुम मानु पढौछि पिले तापर तुम हाथ रे तुम दायित्व देली तुम तमर जा करियो पिले। ठीक अछि त पुणी देखा पिले आ ओटे क्लास रे किछ नया विषय सहित आमे मध्ये आगो बढ़िबा आ आमे निश्चय पिले ओस्टेट क्लियर करी एसएसबी टीजीटी रे बसिबा। ठीक अछि पिले
ତେବେ SHBTର ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଆଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆगे ଓଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।